गुड मर्निंग 14 एप्रिल 2025 और एक नतून भिडियोते स्वागतम। आमरा बेरिये पड़ेछि राजोलहाट मायेर मंदिरेर उद्देश्ये। सबटाई आपनादेरके घुरिये देखाबो एबं आपनारा कि करे आसबेन सेटाओ आपनादेरके बोले देब। तो चलुन भिडियोटा देखते थाकुन और हाँ, चैनेले नतून हये थाकले चैनेलटी सबस्क्राइब करे देबेन एई धरनेर भिडियो देखार जन्य। देखो बांगलार लोक सांस्कृतिक इतिहासे अनेकटाई समृद्धि हयेछे ओ ताके केंद्र करे विभिन्न उत्सव अनुष्ठान साहाज्ये नाना धर्मीय सांस्कृतिक चर्चार मध्य दिएई पश्चिमबंगे हुगली जिलाय राजबोलहाटे रयेछे प्राय 400 बछर पुरानो एमन एक विख्यात मंदिर श्वेतकाली राजबल्लभी मातार मंदिर। कि सुंदर पारिपार्श्विक परिवेश देखुन, दुई धारे सबुज मेला, तार माझे पिच रास्ता धरे आमरा चलेछि। एई हलो मायेर मंदिरेर प्रवेशद्वार। तो चलुन आमरा भेतरे जाई, आपनादेरके साथे निये देखते थाकुन। मंदिरे प्रवेश करेई सामनेई देखबेन 5टी शिवेर मंदिर आलादा आलादा भावे रयेछे एक लाइने साजानो। और हाँ, एबार आपनारा यदि हावड़ा थेके आसेन ताहले एई मंदिरे कि करे आसबेन। हावड़ा थेके ट्रेने चापले आपनारा प्रथमे हरिपाले एसे नामबेन। हरिपाल थेके उदयनारायणपुर बास जाच्छे, ओखाने बासे चापले 30 टाका टिकिट नेबे। आपनि मंदिरेर सामने नेमे पड़बेन, ओखाने बोलबेन मायेर मंदिरे, तो आपनादेरके मंदिरेर सामनेई नामिये देबे। এইখানে বাতি আর ধূপ জেলে আপনাদের মনস্কামনা জানাতে পারেন। और आपनारा यदि मायेर भोग खेते चान ताहले এই যে सामने नाट मंदिर आछे, এই नाट मंदिरों खाওয়ায় এবং ভেতর দিকেও রয়েছে আটচালা, সেখানেও বসিয়ে খাওয়ায়। মায়ের ভোগ খাওয়ার জন্য পার হেড 30 টাকা করে লাগে। তবে হ্যাঁ, ভোগ খেতে গেলে আপনাদেরকে সকাল সকাল এসে এখানে নাম লেখাতে হবে। मायेर मंदिरेर सामने आछे मायेर पुकुर। এই পুকুরে আপনারা স্নান করে পুজোও দিতে পারেন। আর মায়ের মন্দিরে নিত্য পুজো হয় আর প্রসাদও এখানে নিত্যই পাওয়া যায়। सामनेते छोट्ट एकटा मेला टाइपेर बसे, एखाने बाच्चादेर जाबतीय खेलना सबकिछुई एखाने पाওয়া যায় এবং এর সামনে পুজোর সামগ্রীর দোকানও আছে। রাজবল্লভী মায়ের উল্টো দিকেই আছে সে ভারত সেবা সংঘ আশ্রম।
রামনবমী ছিল বলে হনুমানের পুজো হচ্ছিল এখানে। আশ্রমের পাশেই আছে বড় একটা দিঘি। এই দিঘিতে মাছ ধরার পাশও চলে এখানে। এই যে ছোট ছোট মাছ করা আছে। ভারত সেবা আশ্রম। ভারত সেবা আশ্রমের ভেতরে যে শিব মন্দির আছে, শিব মন্দিরে আজ নীল ষষ্ঠী, তো নীল ষষ্ঠীর পুজো চলছে। আশ্রমটার ভেতরে সুন্দর একদম পরিবেশ, মন ভরে যাবে। দেখো ক্যাঁঠাল গাছগুলোতে দেখো কিরকম ক্যাঁঠাল হয়েছে। বেল হয়েছে তো রে, প্রচুর বেল তো। মায়ের মন্দিরের উল্টো দিকেই আছে বড় দিঘি, দিঘির পাড়েই আছে ভারত সেবা আশ্রম।